بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله تعالى isi ya nema wurin ka ke alaka ci din ba ka ana ka su dunge wa ana ka su hawa sanuma anima mana tugola ne baraj man ke le fuata se alkiyama jodo ma mala deli alaka soro baraj man ke law cela to ko fe anga wala gabe bonda muna bonda re fana wali ali ba mbulu me den soroli fam ka kai alislamia sharia kononala ay hadisa flata bondaina bi hadisa sabana obambulo ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi tasmiyati al-mawludi yawm sabihi wa wad'i al-adha anhu wal 'aqq ani nabi sallallahu alaihi wasallam wa mana tabaraka nabi ma rakisi aynama bai أنه أمر بتسمية المولود قال كري يمرلك ندين تو دالي على كتوغلي يوم سابعه أتلولون فلانا نبغيلا دومنا أتلولون فلانا وقدين تو دا كري يمرك نوي صلى الله عليه وسلم كلي ووضع الأذى عنه أنيك تورو wuli ka bɔ a kan ka tɔɔrɔ ta ka bɔ a kan. O kɔrɔ ye jumɛn ye? ani kunsigi mun nana ka kundi kunsigi mun b'a la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko tɔɔrɔ ka kundi ka kunsigi bɔ a la ka o bɛ kɛ tile 7 don. n'o sababu la an yɛrɛ b'a fɔ den kundi wala o kundi alakira sallallahu alaihi wasallam o ka kunsigi ta ka bɔ a la o ye tɔɔrɔ ye. a sabanan ye mun ye? wal 'aqq ani ka bagan kantigɛ a ye tile 7 donna. o la n'i y'a disa in kɔnɔna la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye yamaru kɛ ni fɛn 3 ye ko k'o kɛ den ye a tile 7 don. a fɔlɔ ye jumɛn ye? o ye tɔgɔ dali ye. a filanan o ye k'a kundi. a sabanan o ye ka bagan kantigɛ a ye. alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin bɛɛ gulon tile 2 donna. o la mun ye den tɔgɔ weleli ye? hadisa ye tile 7 fɔ k'a ka kan ka kɛ o la. n'i b'a ye kira yɛrɛ ka kɛwale la sallallahu alaihi wasallam a ye den sɔrɔ don min na a y'a tɔgɔ wele o don bɛɛ lajɛlen na. dɔnnikɛlaw ye nin baara 2 fara ɲɔgɔn kan. a ka kumakan na a ko ka den tɔgɔ wele tile 7 na, nka ale yɛrɛ ka kɛwale la a ye den tɔgɔ wele kabini den sɔrɔ don na. o ko nin 2 bɛɛ lajɛlen ye fɛn mun b'a la n'a bɛnnen don alisilamɛ sariya la. ka da ka diinɛ ye nɔgɔya diinɛ de ye, wa diinɛ in b'a laɲini ka fɛrɛli kɛ a baarabagaw ye. o de kama maa dɔw bɛ se ka kɛ den sɔrɔla don mun na ale hakili tɛ tɔgɔ la, wali o ma bɛn tɔgɔ ko kan. tile 7 bɛɛ b'aw bolo a ka se ka tɔgɔ suganti o kɔnɔna la. o de kosɔn alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam k'an yamaruya ko an ka den tɔgɔ da a tile 7 na. den mana tile 7 sɔrɔ ko ka a tɔgɔ wele o la 1. a 2nan kira ye yamaru kɛ ni fɛn mun ye? o ye den kundili ye. a ye kunsigi in jateminɛ k'a fɔ ko o ye tɔɔrɔ ye, kama ko al-adha, fo ka tɔɔrɔ bin ka bɔ a kunna. tɔɔrɔ bin ka bɔ a kunna o bɛ kɛ ne kunsigi in tali de ye. ka d'a kan dɔnnikɛlaw ko kunsigi mun ne den n'a bɛ bange ka na diɲɛ kɔnɔ k'a to ba kɔnɔbara la, nɔgɔ caman bɛ da a kan. o de kosɔn i b'a sɔrɔ ka caya denw mana bange, n'i y'o kunsigi in kɔrɔla lajɛ i b'a sɔrɔ ji jɛman dalen don a la. n'o kun dila, o kunsigi in mana di kunsigi kura mun bɛ bɔ, o b'a to farikolo bɛ nanakili, wa a b'a to kunsigi yɛrɛ fana kunkolo bɛ fiɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ. o bɛ kɛ sababu ye k'a to den yɛrɛ hakili ani a kunkolo sɛbɛnw o bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya sɔrɔ
ونين كما على كرايا ولي صلى الله عليه وسلم كافو كتورو وكتورو بين أبواكنا وتورو يني مسكين دي أسبنا ني ألاوانسا ودي كوكا كانتيالي كاي وكانتيالي حديث وربنا ولا أني ناس ركع فدين دينجاي سغاف لكان كانتيا أي ندي دمسوي سغاكلي وبكانتيا أي لكن صلى الله عليه وسلم أي يمرك ننن كلي حديثين كنا لا كلا يمرك نفين سباي كلم بي وبكت لولون فلانا دلا وتسيغا كتوسيلا ككونت لولون فلانا كداكا فمنا كابو على كلا صلى الله عليه وسلم مباجرا كفوكايو كيكا كونت لولون فلانا ويد دمائن kelemu mesega kega ko kile wolon flana nye o togo welele na muye baga kantigali ani kadem kundi o tekega ko kile wolon flana nye kada ka disamana kabara kala sallallahu alaihi wasallam mumba jira ka fokayo kega ko kile wolon flanye ola togo dali besega ke ka ko kile wolon flanya kabiri den soroli na muye ka kundi ani muye ka baga kantiga aye no e demuli saga kantiga li o tira ke tuwa sila fokle wolon flana kadaka kira sallallahu alaihi wasallam fema sura ayro ka bokayo ke ga fokle wolon flana ni nunu munu flane don gala ko ni denga hakede amma sauka folo ka togoda ina kira ka kuma ka warabe sallallahu alaihi wasallam fanga deun togo la chenye fanga don ka fo ambela jeni me wele ne an togo e alkiyama jobdona aw ni togo la chenye na togo nyuman dalala na korobala togo nyuma ni koronyuma mu me togo ina ka chala abala ini ka ke o korola bara bagay orko so ni jete mina ke ba so ma chamambe ono togo ma ka tabulo e kele walo bala ini ko togo ma la de ka tabulo la aw mun flani korode ka bo togo ka nga subanti den togo be dawati muna wasra lare sitale ya te foi kalama masaw de be togo ko indo o kama ulu karanga subanti kanye subanti ko nyumana otmelan ko kaboyi togo dalen ko fe akaka togo inga te togo e mume koronyumandi abe koronyumandi alakira sallallahu alaihi wasallam ay togo do yelema kada ula halayuka togo da ko fe den kun dili o fana e waliya mu den ka hake do amma sauka kadaka kume di wakati muna setale re ka fenge on ne den demso e nyala kun ka diwa don ngala ka kuma ka en flyini na don ngala do ko demso kun te di akorbali na fitini bekaka kadaka kraye balike ka bo muso kun dili ma nyala den yara ni muso ma me do akor wal ma te do kono doko ko awo muso be muso e akunte di o kama ulutala o famiyinka aw ko la sa hadisa mumbara ne kira ya maru kene den kundile nan fle ko hadisa in kalanta sisa ko e che manu de ko en musulmanu te da ko nala ni don kala do ka famiyin adon kala do ko la ala sallallahu alaihi wasallam ay ya maru kene den kundile ama che ni muso bonona kolo bajira ka fo denyera min cema na musuma abere kun kan ka di ni mun flene malikiya ka madhabu lutara ni ne ka ore kama an yare fa ya jamana konnala den cema na musuma abere da maka ka ambulo kun dilila ni malikiya ka suwantile wa alakira sallallahu alaihi wasallama aka di safa mun tugoyala an muye kantigali no be ke den sanya fa tugoya muna nara yi son den cemana akaka iga bagan fila kantiga aye ne den musoman do bagan kelen a dɔla mɔgɔ caman b'a ye k'a fɔ denw saga ye saga kelen de ye hali n'a y'a sɔrɔ a se b'o ye ka filanan in kantigɛ ne den ye cɛ ye o b'o yɛrɛ wasa don kelen dɔrɔn na kelen b'i wasa nka alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kelen dafalen o ye saga fila de ye n'Alaw taala y'i sɔn denkɛ la saga kelen n'Ala y'i sɔn denmuso la walanda mun bɛ nalen n'Alaw taala sɔnna hadisa dɔ bɛ yen an da ka kan ka se o hadisa in ma munna saga kelen denmuso munna saga fila denkɛ
n'ala sɔnna an bɛna jaabi di o la an b'ala deli ala ka dɔnni nafaman di an ma ala k'an ka bato minɛ ala ka laban ko ɲuman d'an ma ka jannatul firdausi kɛ an bɛɛ laban ye n'o tɛmɛna